বরাক ভ্যালি সিমেন্টস ও লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ১০৩ অনাথ শিশুর হাতে ছাতা। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বর্ষাকালে অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়ালো বরাক ভ্যালি সিমেন্টস লিমিটেড। সংস্থাটির উদ্যোগে এবং লায়ন্স ক্লাব অফ বদরপুর গ্রেটারের সহযোগিতায় রবিবার শ্রীভূমি জেলার বাগলিগুল এলাকার ব্রাইট ফিউচার ইনস্টিটিউটে ১০৩ জন অনাথ শিশুর হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উপহার হিসেবে ব্যাগ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভ্যালি স্ট্রং সিমেন্টের সিইও তথা লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি মুকেশ কুমার আগরওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিমল কুমার শর্মা, সমরজিৎ চক্রবর্তী, আব্দুল রাজ্জাক, এনাম উদ্দিন, সমীন্দ্র পাল ও অরুণ কর্মকার সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মুকেশ কুমার আগরওয়াল বলেন, শিক্ষাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে আগামী দিনের নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। তিনি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে থাকার অঙ্গীকারও পুনর্ব্যক্ত করেন। ছাতা ও উপহার পেয়ে অনাথ শিশুরা আনন্দ প্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও বরাক ভ্যালি সিমেন্টস লিমিটেড ও লায়ন্স ক্লাব অফ বদরপুর গ্রেটারের এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এলাকায় উদ্যোগটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আজকের বরাক। আপনারা আমাদের আজকের বরাক দ্য ভয়েস অফ বরাক ভ্যালি ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু। जानकर बहुत ही खुशी हुई कि ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट एक ऐसा काम कर रहा है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। आज आप सोचो, आप लोग जितने बच्चे यहाँ पर हैं, आप लोग सभी को यहाँ पर पहले तो एकत्रित करना, इकट्ठा करना और इस तरह से पूरे फ्री में सारा रहना, खाना, पढ़ाई लिखाई ये सब करना आज के दिन हम लोग सोचेंगे तो भी सोच नहीं पाएंगे। हर कोई नहीं कर सकता। बोलो बच्चों, कर सकता है कोई? आप लोगों को, आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का सुविधा मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को जो ये सुविधा मिली है, इसका आप लोग फायदा उठाएंगे कि नहीं? ये जो सुविधा मिली है, ये सुविधा का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। आपका समय को बिल्कुल भी इधर उधर के कामों में बर्बाद मत कीजिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए। पढ़ेंगे, लिखेंगे, आपका जीवन सफल होगा। किसका जीवन सफल होगा? आप अगर पढ़ोगे, आप कल पढ़ करके इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे या और भी बड़े बड़े ओहदे में जाओगे, तो फायदा किसको होने वाला है? आप लोग सभी को फायदा होगा। तो आप लोग को ये जो सुविधा मिली है, इसका आप लोग पूरा उपयोग करिए, समय का उपयोग करिए। और ये समय एक बार चला गया, मान लीजिए कोई बच्चे ने 15 साल तक खूब ज्यादा मेहनत नहीं की, तो क्या वो कोई बड़ा ऑफिसर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। फिर आप सोचोगे 15 साल बाद में कि नहीं मैं तो अच्छा से पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ पाओगे? क्योंकि समय चला गया। समय भी बहते हुए पानी की तरह है। एक बार समय चला गया तो आप लोग दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे। आप लोगों को एक डेट मिलेगा ताकि बारिश और धूप दोनों से आप बचें। आप इसका उपयोग करें ताकि आप लोग को भी याद रहे। फिर आएंगे हम लोग। आप लोग अच्छा से करिए। मैं आप लोगों के बारे में खबर लेता रहूंगा और भी कोई चीज की जरूरत पड़ेगी उसको भी हम लोग जरूर मैनेजमेंट से बात करेंगे, देखेंगे क्या सुविधा कर सकते हैं। এখানে ভ্যালি স্ট্রং সিমেন্ট রয়েছে, এটা এত অঞ্চলের মানুষের জন্য, আমাদের সবার জন্য একটা আশীর্বাদ। কারণ ভ্যালি স্ট্রং সিমেন্ট আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বছর বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে। বস্ত্র বিতরণ, ছাতা বিতরণ, চক্ষু শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, বিভিন্ন ধরনের শিবিরের আয়োজন করে থাকে। এতে কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হন। আমরা ভ্যালি স্ট্রং সিমেন্টের উত্তরোত্তর স্বীকৃতি কামনা করি। তাছাড়া আমরা যে লায়ন্স ক্লাব বদরপুর গ্রেটার রয়েছে, সেই ক্লাবেরও তিনি একটা মজবুত দিত। এত ধরনের সাহায্য সহযোগিতা যে যখন যেখানে প্রয়োজন হয় যে উনি সবসময় পাশে থাকেন। তাই সবাই
এই প্রতিষ্ঠানটা যাতে ব্যবসার দিক দিয়ে আরো এগিয়ে যায় এবং মুকেশজির মতো মানুষ এবং ওনার সাথে যে টিম ওনার যারা রয়েছেন সবাই যাতে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন এবং এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা যত এগিয়ে যাবে আমাদের এতদ অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবেন।